أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, كزي وتكوفو mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasha hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngamjo tahasamaha au ka ngabo wakati boko bori hadisi yo hutukufu wa hanyu nyuraze salamu na hojibu salamu yo farudhi honge holiho mtondesi mreyani eke haina ujonjia hare salamu hojimu bese tena gejoka utongeza madda hawe maudhon au but objectif raka utongeza hadisi itawe eke haina katinga jibuyo aizo ha maranzi do ira hutukufu hanyu wonsi pia Mwenyezi Mungu ya mnikeni zintosa na salama na amani na zirehma zahahe ziko jula hanyu insha Allah taala. Kwezi watukufu rikahanza rionese ya ukana Mwenyezi Mungu harambi ya ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu yakashanje ndongozi lo haruma wandu paka wandu washanje zilomoni yani hao kwezi ngasi haruma bwana embwana inu ngasi wenshi ngabo wandu wa parti ikayao wende haruma zenye chaguzi za urais wende abo wanisa ukawa ranzi abo wandisodai hata usiku wa lelo ngabo wandoaji wika yao inu de opposition kwa tina haki yao uda ima utajio ya hao ya henti itongeza ngabo wafungwa itongeza samahani connection inda njia mna ibutala aizo holiho o andu wala haruma zenye chaguzi wenda wadhulumiwa watukubali uka ezenugozi vile namna lazimu ne opposition ikayao kabati ulona haki ya hambe za lazimu baada abo wafungwa o wasaya watawa ngabo wanazijana ikayao o wanyanyao waralo hitwano wanzani wao ngabo wanazioni wenda wasoma waja wakufanya hazi wadhulumishiha watola muhazini bakwati haruma parti kadha ngabo wasoma watojera ngwa muhazini ezono izo zonti pia zitongeza o andua juha wadai haina mahala bukodo wajihunda wonti pia yabo ngasijanibu zinji aba saikaza baadhi ya wandu abo mwanama mtukufu ya zone sauka baadhi ya wandu wenji waikayao bese Mwenyezi Mungu akanzara la mwitanga nyeso onti pia ridai o wajuho wenji wadaili yao wana waviolewa wao wandu boko do wenji njamba pia sho wenji wao azali hao rihitwa wadas ngabo wa wazali azali hafungu wadas ngwa wazali azali harila pizza wadas ngwa wazali lelo wajuha wadaiyo baharo wana waviolewa ebala mkofikiri wala mndu mwenza sharia mkofikiri kwa wala mndu na binadamu mkofikiri kwa wala ngabo education na enseignement rumenti kabajaka yamba hindu bano kati dhulma no mwangari ya zalim kwa urema koti hata lelo wanzu ya bu association ndani kwa mnariali nende ya buwe yanikiwa shantuo na dhambi diro ama urahitwa ele dhambi diro dunia ni do urahitwa no mdaza mkahamabala zila kuhu au zila nuni zara urahitwa lelo mjuha ina mndu bahari ngabo zama za na makungumanyo yadungu saidia wandu mwana tia mzima mwana na mjeja uja mwana jaja roho man qatala nafsan mutaammidan fajazauhu jahannama ingoni mema dhambi mahu urahitwa baada shirki basi urahitwa numkama bala kabati zajiri dhulma shirk liwat shurbul kham izo zonti pi angizo wanti jo
lelo wadubu abasa inu o wanawati tungwa wa violeo ingebali serikali ingebali makabe mufti na onti pia kwa twiji kwa nangwa madazila direct premier viol ezinda zibizini jarima mna wana mtitamando mdompo yende shioni na mwana tu tujua mrumesho hindi okaende ya ndo azio ya tafanyi waru nangwa madazina ngezinu ende bijuka kauzambe kwa mufti kujaveza haraka violi nzima waveza wahamba ende bijuka kauzamba ekaboka kujato veza wazamba wajuona mafundi wajua ngo tukamba ukana na mdranti ushia unu na mkedini ntima na mdranti tarawe na mdranti ja urahitwa ketuvumbulu shirki ketuvumbulu ili watu ketuvumbulu ufunga wanu ketuvumbulu violi ketuvumbulu kuna ushia mafundi wajua baba isandu wanu watanduze akili wanjie uambie ukweli zangu tabia business jiri ngeyabo lelo ngamjishangaza ndugo hichi emdi arahitwa ngujoka ka violi ngujoka kafanya ndugo za dungapo ototo waro bure chao hizo mkada hubi kati hizo maziranti basi banu haina mdu joda zembwa na inu wallahi kaya tojo una adhabu duniani kabla al-akhir Mwenyezi Mungu kajariumba azalia toja ya ritabisha duniani basi azali kaja tumbwa ya rote bandu ya wandu basi inu dhulma iliyo suangari wanao niyo suonti suamdasi mumsaidie njemmone wanunga buzinyama ekezilema izoka wazile o karibu tena abongetse kanzana mwambieni ya ukana enga mbakiyo mdamba ukana mwanati wa mzima au ngamjauri tsanganyihe rifikiri wazima riwane ne mafujariana ebelu wongena na jana mwana ya viole wa yotiviole wada ene grupu ila otuna waone mruma mfunga mtuona mndu ya jahazini mtoja mfanye komplemu mreme mzinga muwe ya febure otuni kandu mizinga endabo ni ujomo tojoro honda ni abo ndorongo hapo mumfume ndongo baada wandu wafanya hizo kabo mdulana akili kwa mori ya ulinda ukawa wangu wanaambiwa tojo zirende kwanza okay na mkeo uno mdoji sana mapano na bakana mwanatu wa mzima mobirali ngoni mwada mwanga rabelu na kina msaidie na timbaze na hii bahari nyi wajua halafu mufti nge yabo waha nome wajuzi tshuliza bwaza ebale mndu ya rahitwa tuto ikoni wala mndu hit ebale mndu enda kaurende stobia zila hit ntoba wanu ladhambi zero batukubali fanya hasi juzi ngapo ndo wanjia wakauchibu ya uka ranti ba izo kachaka izo chau wana zali ngofikiri chau ewe bodoka zali kana hushili ya ndongo obo mufti ebo wajoka zali kana huwaza bo mufti kubali wende wafanye hazidaona urende ukanza mshahara basi amanzo mdiane jaba acha wasale Juma Salmani garshukuri yao kutushukuri yao kana watolo roho halaani hambangi bidio bake mahakama bo uwangu wao na muongo wao yabo bane hafaka mjaba mbone mtowe kwa burini sha muua ngamanzo maudi ajiawe mndwa saya owandu atola muhazini ngezi mjibi yaoni hoka basi watukanti omalahoni baada wakafanya hazi woliswando shahao no wana hao owandu wafungwa bure nge mjibi yaoni hoka wakepirizo wana hao nondosha hao basi wake nziane namna ino basi ngamuso swala owandu mdaili yao mufti ya bwana mewa barengo ya mvio amabongo mndu bidimbili na mbezara kama ndenge doktori wao achi shidafanya operation hiyo au bamenye hamba hindukaza ngebiliyo mta specialist na mndege mvio mjusa mvio ruma confinement wandu wangamila bushini iho karibu hala wandu wangamila Morisi iho karibu wandu wangamila Dar es Salaam iho karibu mjusa mvio mja mndenge mrubanu mumbala mwele mwimbeha na mnabi barongo ya maana ranzi ya voti wa ya yamba rikao mlinda ya amrishe njema ya Harazembi rikao mlinda ya amrishe njema ya Harazembi kabati marungi tukayonti wandu wa viole wao ikabidi ya bezara kaya haramishi au nesi adhabu ya hili kalimari tizone soka tifundi twahiri hafu ikawlazimu yambe banezero zila zitolwa basi kabati hata mbatwamaya kabati tambarongo ikawlazimu yambe ukana wandu wanofungwa no zabari na wahukumlu ebana ili watu inuje banu wandu pia warende hawandu awashe wandu aume pia msatacha mbufu banu ule viunu angamizo wana izo pia izo ndizo rakaulinda bearengo yamvyo kebala ngondo yari dressenti no sharia mwada useni tsuri hadisi Swahili
sawa ongo wa ili we mzibade wa justice ya mzibade mufti eitanda ya yirendo amba hitona maana na yonda hulado bale shion naso mwafundi twahiri kabati mndu amba tichao shawa shukuria ya ukana hari aja swali Juma Salmani na swali Salmani mndu swali Salmani nende ya swali nana mnguna nzekedo to undu ati mnguna nzi atireje kamkwa pensi jimdiri bebeisa ukana aja swali ya je uniriste zabari ali mukuranti kengwa mbuwa za kweli wahambeza kweli hauwadaza domba kana aja swali Juma Salmani itsandra ya riste ndongo baizo tizora kamba kama bibstay bari kamba zanzo stay la de sharia sha Mwenyezi Mungu na mtume bajojo ambakana ebale wa Faisal ndo bale wa mutu ile bale sabari mwaka wo na mje baminga mndo Mwenyezi Mungu السيد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي مصيري hade mission au kaha unokana wengu jandade sinema bana ngabo Sheikh Imra jitena yakosome so Azhar hade mission baada wanikiwa posto kuu za waziri shawanukana nono kartuja rudo sabuka mufti na ministre de la justice o ili wahitandra nge tungocha ibadili waza zone makoko no wana no baba watoto gazi harumanti uza waza basi kabati bamru ambati chao kabati bamru mzima wahitandra yana bongo wadaona azali ngwala lao wadzima no juhano no rendeze no gwazanza kabati hata mzima ambati chao ikamtora kwa nazali uto mazani kaba azali uto mazani kaba shabu mdabi yoni wallahi rekaikoni rekamitsami huli rekati jinda hubi ekazali ngumwazoni ni wandu mdoda nyazali wa ikoni ni wandu mdoda nyazali wa fumbuni wa mitsami huli noti pia wallahi ngazali ngumwazoni ekajo rende mal adresse yalo shangu tambakana wobo ram nikemba mshahara kana uparjo ambaro bainge tende titafanyo hao bainge tinjo hao tirongo wana watu wa viole tirongo ndo ashauti watafanya tsfanya kabati ukakatu mazani shanga mndomwe mina webanu wede mwanzanu wangu wando hatufa direct telephone ezabari banga mudonda sabwe majeshi ari banga majeshi na mali yotina odo jusa magoba hate ko to mijini hatuze juma ngwato ola yotina dobi mabani hanyu kwa chatona nziro kana no nzeri msakashe ikone namna yo quand même combien des armées ikayao hein des officiers wa ikoni lukumanika jawaza tamtima tedendera ranganye ne mitami huli tedendera ranganye chabo masihu wajusema gradu fikirwada gogo tao ola liyotina ola ajida ola ndo bijauta na balo kwa titowazi wa tangwa tuwone hamba yitwa na maana mafundi ne ma ministeri ne ma directeur pi akamtswone hayu sha wallahi ngam mone awintu ndatango ngekoni baba yangu ngemisami huli azali zabaro ndo wapo ngamisimba baba yangu zabaru pando ngamizi wa ikoni zabaru pando ngamizi ekutwana kanende mala wanukweli wallahi naduma wayekajize mata wazee watu jini wakaudenda wakatu darasani daonao mbeni maulama wantipi wazee wakaudenda wakati jini wadunge darasa utowaza ukakamata ndo wategazi uangamize basi ndio ndamba kana wao mwenye baraka afanye bujilo chao ufanye bujilo chao wala lishofu sente wakadoma na mkauzijua bwana jini abole loke mwenye baraka lelo hapara wandu ya batu kangwa mteni ba ngibanga mtwanza mkena presidency mdota mwe hila mwe hinwa lelo kana utofanya bunjili etidi akatamana otidi wakabo togeza zali ya rejeba ya timbozi na izet engo ndo fanya lazimu na herbo ajoreje mahala ni banu yali leo ajoreje ban leo ngibana mtokanza ikenge president ya doja tujini ne fijo ne zenongo shalelo ya to president ya parando fanya bunjili ya parando ya fanya opposition ya oniso kange na fivu badi dobi mama dio to parando ikoni da bo yalomfungia ni shajo to parando haina mdugu to parando ya mahala bakodi ali alafu wake wande karjampua olangazi ya tano problem elanga sisi rwambia chao Salim Saadi kutuona ulatawa binadamu wa Komori no kuja ndo hazali basi ngaka uhuaza bo Salim Saadi katajenda rende zilohani katajenda rende zilohani ufikira zala jojo kana we mndulo na maukifu we mndulo na decision ya ubuli namna ile ndo bantu pa champion team ajoro barini uferme bahari ya mali na tuwani bo Salim Saadi shabunga zikana gamina wantu ya upojo tawaudo henda basi mufti al-jumhuriya wanwemewani yazali يقول تبارك وتعالى ويفندي وات ngozijuo
basi ngaombokana Mwenyezi Mungu hamba ukana kenga udaona wandu kwa tudunga hizo Mwenyezi Mungu hamba mnduru watawa ekauba kidaona abo mnafika madao engwanzo ujirende sawa na ne bwana tijiwela ya mitamehuli amedabdu ha yenda yalo wala basi pour le simple ngwanzo ujirende ja Muhammad Hussein itanda ya basi ukapa au tofute merda rumetiat bo mufti uro Mwenyezi Mungu unabeza ngo tukazifanya abo ketiro kana uzionda tirola hitwa wandu watifungwa ulevi usiye wana tutoloma liko eze violizilio zizilo ego tukaurongo wandi mruja wabe kana idali hejinge joka ntukafi za haujo yishili yaranzi yacha hudunge unuti utofa adabu yanuma hoza na masikitifu rone sao wandu onanyasi pia wazata hatu wababa tu wafia bushini pia almarhum wala mzee wangu wafia bushini Abdulmad omitamhudi l'ancien ministre kamjatwa uzwani yemwe da mrenga na wala fundi asome sabahi asome sawana winda muangale elikoli Olivier wandu wasoma bala ne nidham yaitia owenji wakada wanayi wazifani wazata hatu wataba sanga wabushini nwana shwa hatu nono wajomba hatu wabushini wasanga wa Maurice wasanga wa Dar es Salaam mrega mvionzima mrega mdu Faransa mumrejeza hajange yabo toujours onya usikura juwa nga patungo viole wancha kutumwa na juwa yarenga karari decision haina mdu viole mdu anu gebiliyo direct uone kaba tatamarugo basi abilamba ukana waqad nazzala alaykum fil kitabi wa surati an-nisaa Mwenyezi hasisan Qur'an idha sami'tum ayati Allah iza azam Mwenyezi Mungu bali mimi tuwaza wala dungo dawo mele koti wavazwale bilene le ndino dawo mele koti wamba imamu kwa tutu wode imamu hao wode tudungana nao hiyo watu kaenda muri chakiyam wala tilo ni wabazao wandu azam Mwenyezi Mungu zamenyo waware makoti wate banu yashinda ilati ukabala jao ilada Mwenyezi Mungu yakahamba wama tashauna illa an yasha Allah waremele koti wakaute ekutuona ila tukobidi mlile balambina la shotoni bo la ule shambani tijizo la zibi hizo kema nani hiba utao ngabo yana mria hibe aina mria ndia hibe wazaki haina mria fanya naiba Mwenyezi Mungu kwanza haina mria hapo mrio hizo ngabo maana mtu hukumu wa viole oda boka hizo ndizo Mwenyezi Mungu anzao ittaqillah basi mufti kaulazimu immédiatement udemissione yao utawe ile fujari hilo utawe mafujari yao ekahubaki basi ayamba hindi وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم ekahubaki kwa jashange warenga comportement wastehi basi ekahubaki daona innakum idha mithlu inna Allah jami'a almunafiqin walmunafiqat fi jahannama jami'a yabunga we hama Mohamed Abdou yabunga we hama Mohamed Hussein abunga we hama Belu abunga we hama Msa kwa bata differentiate hudaza nabo hunome watu uyeleze wantu eza halali neza haram eza njema neza zambi eza shari neza khair udaza ngo si wabo donambe ko mwezi wone wallahi tainu banu kama niyo banu arme calendrier telefoni amjoi idali ya jenga bantu wenji wantu wambiza wantu wesa wanambia ati sanga mjua usiku ngamjua usiku abo yotilo ni dile chona be kono mwezi wone hama udo mwezi kotani hama udo zindizo na kahuni da ujibana basa ibalo wa wana wala zabari parce que ila Mwenyezi Mungu azali kana ujibiwa Chabani utoka uliba basi jodoni kwa mapesa bure hapo. Dalil iftai basi mdoni kwa mapesa bure. Na buga wantu wafanya hazi kwa tulipo. Ema medecenta kwa tuone hamba ndio zamanani. Ema fundi watu paka wafanye greve watu gazi wanga mizoranti. Izo pia kutuzama wananyuho mabani yao wasoma watola bonze waulwa wafu wasakwa na udwa urecha iho basi. Wada narende. Parushi wada nina to bien. Uparushi ya docteur ya konsomeso wana université woi Archimede afanya roko hit. Eri nende to Dr. Comedy Joe Plezito ezo ke tutambishat bari lamba ukana nyaswa ulo wangaranza uride kutijene abo udwakana mndu yambo kana riulili walifanya madamani ngawe prayer ukana rujabo di Plezito basi bahuda seyabo nabonga umufti wamba usomwe dini ngoro Mwenyezi Mungu kwa ujabo jo wamba kana omwezi wone haitumu maudu etumuti maudu basi shakutuna ukana azalizi ezo ngozino bano no rende chiwana ranzo la pizza chao na mkeradi babanu karjajo jibaina usiku rudore ngaba ndorongoa shambuka nabuto buli elebe alano no aina usiku todorongoa banu ba wandu afikirikana banu ko lizi ndeze media za hatu aina kati mrabira banu adi ngabo mohanyu ritabisho tola do no wale ngabo mna moto mezi ntuto wala ndabi ndenge volo hari akauheza timbo la usifu azali ngabo tawala wale volo imamu wa hatu Mwenyezi Mungu anzeti wapia ndio wakanti bana ngaba ngamanzo ridasi aina katwajoronga garjo wasijini warongo abutasinga garjo wasijini bo masihu wandu wasijorohoro ni wandu amanda wala uende
izo ndizo rakanza mwambie yani yakana lelo nga murongozo bo mufti na nyi wandu wazaze wa baba wandu mahanyu wa ulawa wana mahanyu wa rola hito matoba rongo wasawa fungwa ufungeni wana hanyu wenda wasoma watola mwazini tujurunga mchura mozino wadahane lele mama danyina zali lelo mjomba na viele wana mdatikaza association nyinyi mdatikaza association na mjeri sanganyi heri joina mnarjo toy bwana we au msaidia zali au msaidia zali basi mbaki danyina naye bawo mufti ngoli wa mapesa sababu de haziyo watolo amvio ngabondwa kaufa watolo amvio jawure ngwa ube komori anuka chamba ila rabisa biditi bala wanzani wa ila faida wakomfanyia jo ha manzani wa ila ikakwantida bakonga bo wade wakwanza watu amvio iwabe ana ndo kadha awonde wazi wandu wazidu alafu wewe utolo amvio unikwa jukenti hapo wandu ulo wafu wangu ya mufti kujatuweza muomba na mwambi hal ataka hadithi muomba hadithi ya muomba huwaswila ukaje huwaswili wakati yarahitwa mdumshahe yakanahamili muomba gopiriso maudu wajojino yatawende zahe ene yawe wasa ebo ya wa mdumshane wana gejuze mdadunga wembe sene ujwa mdaya joka ya umjia joka nsojota umdani iyo wenge yabo maudu gojesha kwa hata wange maore yende yawe wandu iyo tena yawe izo pia kitu mtambishana ekutona mwana mjeni yenda ya lolani mndu yambala ajabu ya jai mnduma ya ulwa hafa tole asampanya pera cha ndo kutojwange mndu emu tukutwa katula mitamiula uzijua ndo mnati watu mnati mtiti ya tutimize milioni aina mndanja mshana ni yoto jula kwa uo mndu kadha ulo mshana ni hiyo yodo handopi aina usiku walo shuli majili singamparo ngamjula nao pia ngarambula nao izo pia mzijwa udasi aina usiku mwisho ze violi zijiriyo ngolindo belu haumsaidie hawa wandu wanu wade ula waja waravaje ya watani mndo atamba kauti wadu wakabaja misada minjia wandu kwa janiki wa izo sonti pia uzienshi uzijua kujama rongo abonge ramnyezi Mungu kwezi bofundi wa démissionner immédiatement awambi azali ya changer zongo zini ukanabo basi si wandu wa diaspora renda rumeze manifu karjo ura la hito azali atorenge ntiyo basi chao basi kezi tu utambisha shabo ujauda za ukanti ya budari ifta basi unukwa magari ya bure na mapesa bure mishahara bure ba watina uzia ti urahito atiliwa twiti mvinyo ti widi ti madhara ukabata tambango ya utambisha au ya usubuti wambe kati chao na udwa kwa wandu wakaufa wandu wakanza wale jomo hao wandu wakanza wale jeize fami wabalili hataba sangwa bushini ya mwatungo fa baina usiku wandu tanu watungo ufa ina usiku wa bahari rifi wanwanya si Mwenyezi Mungu jwa rehemu Mwenyezi na mrure shele zari wambele dua Mwenyezi Mungu ya rehemu mduge made habale mwana ulona mezi au mwaha ya mbele ndia fobari ni raere mwana rere mjuhu izo pia kutona kwa sapapa ikabati la pita likomori izo kabati utuju e mafiti ya ripeti Dubai lo yabo eni mrumenza kilinyi nyoti penulo mwade ngoda treto wanje ukamade bo mufti ukangali wa Faransa bana kujabaki komori nana maudore mwani mshipabo ngojorengea mvio ujeza Faransa sha owandraji watona mayeka mtuzi fikirizo kana na mbezara kamfanya mwaye bana udaza ngo yabo daril iftai ngotoni kwa mali yabo lalano norumya basi kabata tamdu jankia te ukana nyanyasa kwa tukofu bari nama kwa tungulwa ni fia ina usiku c'est très zona mruguta biyo swafi wakati mdu yaonao wanyanya wafa mu bari ni bure mdu ebana wana haramu mapasweri wa baiza wanu mna videtu wa wandu watano enda baiza wandu kume wone bari ngo mbi utore jaini yalama madhalim mamujrimina makafiri watona hati anaba banu zabari mkubali mpashi yaban mavutoma yawende hata utoa mro imani mrugo tona mabale bahari ila bala mro apashi ngaruma plage emna videti wa mafiti mnangala wala mrugo tona mabale apashi ya Titanic ngujo waswila na mala tukanza ende iyo dhuluma batomba yindwa hula batondongo andu hata wao sangwa ndo maore ndo afanye ndongo utolo ndizo no idwanshi utore mwanzo uzai abanna fe ola pitali holelo mro ananirenge ba maore besinga mpeza ma docteur mro ya pasha ende hafu obarini owenji ngwaza misi wao sha ngobole fujari loli wao wandu le tuka ujanja ebana mele nuit zamaje bana amanzu kostani yiju emele nuit zamaje na nuit traverse malinzu wani hivi wa kama lujake janda ngo ebana nuit zamisi esabari namziyebo batike meli jo biracho izo pia kartina tamro ridaili wo mufti ko bidi usheleze wao ujauta kanja dao nao innakum idha mithlu sawrende ha mabelu rende ha mada wao kusina rugo tsamba au si skartu stafidi na baro yutoka mtu mbatina beko mwezi uone safari yenu mbatina beko mwezi uone ha bawunga juwao sonti pia situ afuma tonga bwa juwao ngaba jura mbi yake wa uona
Shaunda tijenti kana nguli mama pesa rengera dio ajedo nambakana uone ha bole maudi namfugeja na waitu kadha mdoreje namletele boti wananyasingwa bushini wangamia bondo orongwa mvio waweche kuja tuamba abuga bando nzabe abanga nyama inu taxi na vira bushini ajojuwa ndo yafanye transit hajojuwa urenga wandu muhimu ngabo mametsenga wandu muhimu wa kana besoin wajojuwa collectionner watundo wandu waone wabiro warenge wajojuwa funga charter avion nzima irenge wandu waje ibi sebushini abo vite fait irengo wandu ambe na mjebenge mjonja quarantaine ajozijwa uzifanya ndo enga hundu ndo amabia shwando alo yabo pia katuwa wasi engengu wawazu kata jenjo mijini hao ya irote pia engengu wazu wanadamu ya loda wana ya wazungusa amumlabi yoneka tufanya zino mijini hao wallah engengu wazu mbazi za majeshi zaba ya nungo ujusema ya makurunudu na hizo zonti pia amumlabi yoneka ya jodopo ya majeshi ya lamda wafanya zino shakatu mazani tindanyi majeshi tindanyi madirektori ya hatu wanakana maana kula doa furi zezen toholeze tundana na mle hapo basi bila mjomwe de maranganyo hau hai do hatu hai ngabo ngopo ndo do hatu na mibana bumsi ha izo ndazibizo nasifanyira mnayo bangarjoma na boka irichao utije iyo de namna yange mndunge shuja shango koda wana mro imamu yapo ndo ende yanga mizo hanyu ya rotso hanyu ya violo hanyu ya wando hanyu afe ya njia danganyeze emalaho ya buweze firigo wa hibele diwa wana ndo ba ko na onkazurans vanizo onkazu za shonga widi nkazu ambia nukana ya numa burunku msiru zinumba shawo wasikina ndo ambado andosha hao ngaona mndumme ngombuliyo kutumna suyukana utiparo jo kubali wande uwa mndumsha madami bamide mndumsha engamo muwe mwanyanyanyi wanangu atukokaje ngeyimenge wodo ule watijo jibi njatu shamnyizi ngojo jalia mje msibani wando mjonja idani bo wando ashaho wando umewa rotao wando bao insha Allah wando umahanywizo endao rahitwa mnyezi ngojo jalia banyu mje idani kamgwa benze jemndumsha faiswali jemndumsha mutu jemndumsha salimu mje msibani jemndumsha jamtatama dagazo kamgwa benze wakati wede mjo uhisi eni ujo kan hayawani ujo irongoza awiyambe mtwala kuendeza abanjalolo ni kafiri awi mnyezi mgojo jalia ekeka mtu warongoza mwamba henye inde hazi shanti pre wa ukaudoni kwa mapesa ndo urahitwa abusa uredi hajabu bdena arabore ndi hakafiri ebanga mjo kana urahitwa mndu yatuna dana wo kafiri gab hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambako sibabu almuslimu fusuqun wa qitaluhu kufr otula bitamdu islamu yono ngonziro shabo de kem ruhala wulili wa halangamizi wa hadulumiwa yonge na haki ya beti jao wamndu wapo mdondo au mndu hafa apo ngamina hakina bikana we fujari we katidi ngamtimizeri sala hangu ya hambio kana mufti ngawe na nazioni ekengwanzo balaila de confinement de mana batuka bare mwango maharuma wala hafano hafa wala zejaza ila de confinement ila shamdo kamono e furaha ya hatu kasina maadui kume belu msaidie aminu soefu kamali dobi idarusi azali grupu yonga sina waya aina ujola yabo wandu wajo furahi dishukurie ndabo kana ikatifunga mjokango wajo jibiwa na mjibiyo banyo katifu shami imi banku da aminu wandu heda ula haki mauwa wanyanyasi bure mafungo wanyanyasi bure mwato wandu muhazini bure mwabanga mjori rahitwa na kati mjori parisa mdipozitwa wana hatu na watu wa viole wao basi aina mzima ujola waya ngarijo uhezarizi ne rishukurie ngarijo uhezeze kaswida bahati wane kaza torende hadije bani ya to albumu sasa tipanka wana kaswida jo uhezari swali risujudi alhamdulillah wa shukuru lillah pia ngarijo samba abange mufti ungawene shua baki abo jorende jafundi twahiri awuli be wandu wacho wado hamba ukana waka mrumema waka uhazi ya zembi ngozi yo zembi azali ya zirenda umzie immédiatement hau ou démissionner et kaka tu waza hindu ba démissionner parce que kuna ujo ukabo itanda ya irende zitwabia zila kamema jomdo amba fundi twahira kamru mwema kana ili mjao omji wa fundi twahiri no wazaza hinu wajua rendo amba hidutona maana kabata tamdo amba sijao wallahi mjo kamone geti de covid ila omfo wajaza no wandu wala mjo kamone izo rajukari zirende republique omjomba ukana ngari zina wakati zina bari jo zina kangari jo ndama tambi jeri sai sama harisa mhilo shangaro jo kale dhambi hilo kele na ukaja dhambi jindo ati basi nyi wandu washahe mafujarian ekaka mtu ambi wandu mahanyu onyi wazaza he makatilian aina mtatamba mwanangu tiza tilele wali yatina we generali we jauja yatina mzayamba zinjo mijini ngeziro hora mabani hanyu bo watati nyi wandu washinga mdalao danyina maburunku msiru baga mona wizu warendao na mwazie
mwambie ukana nyinyi mkaucha banu ekeba jamaadu ijabo denari mwende mwa wanenao mwazi watangamize shaka mjaka utabanu mdoenda muwanya nyanyi haina mzima ndorongo haina mdondo ambasi chao mpula mwende mwa muwe yafe mwende mwa mviole haina mdondo mtimba nayi mumzikare mumpulilie mwa bechao si mwabakara bafahari hata jore midwa aeroport yebidio mumpeshe itwasha yebidio mumpeshe itwasha izo mwatu mdoham mona wando baisha Mwenyezi Mungu jalia bo watate mabulio na hanyu mto wambia ukana karana humsamihini bakarjajo karavi enyi nyibo watate mazaya mafujari yanu mjojibiwa enge mafujari hanyu yanu ya uralo hitwa jamada gaso mjojibiwa enyi mjokiri bo majwa mweda hazini watu ndapa pange wandu komplo wa uondo mahanyu bo bwandwashe jamuti muti ajwa la hazina la mtu mshahi no era tamla ngama hazini aja ulo hafubure mjojibiwa hanyu banyoka wende hazini kabati sajiri watu ndo ulo wafibure kamtua zia shanga mda zao wajoni kwa mapesa muwendo bi namni kwa mapesa mfanye komple namni kwa cha mfanye chao mda zanga mziona nga mlaunga mnoo asiba bude damu ya kwa komuri wonti abonge nyi wadade na nyiwandwa shahema burunku yanu kamrongo zezembeza hanyu zinu tindizo ngare jo wombadu madaba nyu amadu ngari jo ka republique ngari jo wombadu ukamnyezi Mungu na jali wallahi mimi kama bodu anyuka na confiance absolue ukamnyezi Mungu jokubali soit immédiatement soit après soit ngabrongo shamdu ya dulumi wedu ya hekedorejei edwa yake dorejei basi ngari jo wombadu Mwenyezi Mungu na jali o andwa shahe majeshi ya wowa nyanyasi wana ya riandibu yo Mwenyezi Mungu na jali o andwa she wanu wanje idani ba waere wa mabinda amandwa bala mabwere na mbasi na mabanganyile wende yavuriza na mlege mabinda hanyusa ya weka miao Mwenyezi Mungu jali abanyu mzienshi Mwenyezi Mungu jali abi idhnillahi kat mzienshi banyu Mwenyezi Mungu jali abo wazati enamna madagazu ya fusule marumbo ya hafa namna ila arifu yangamizi wano wana wangamizi wabo ntijuha tubure burwa msaidia wana hanyu wao mtu warongoza Mwenyezi Mungu jali yabanyu kamwe wabenze miyero wana hanyu banyu mabinda yao mje miyaone insha Allah taala parce que banu wabasayinu gasaru mwakodo iforambe izo ndizo nakanzana mbere sala ino banu ni wandu wafundi mufti na mumsaidie au mwambia démissionne immédiatement hawiyaziyeza nokutwa byambi zijirio ngena shuwa mbili shaka na ubaki ya tusolodi bwa mapesa yaho wa komori enamna yo bure batina hatamba rugo kwa jiri wala yatijaja nambe kwa muziboneha idalihe jingi yontukadha yofan ijonga rizijwao sisi ngaranzo mbi halalishe eza halali ya haramishe eza haramu ya mbeze njema ya mbi yaziyezembi ya mbi niyo kiri niyo kekiri ya juzu la ya juzu halali haram mubahu izo pia zo ndizo rakauli da jarambi hora hitwa bure yu halala wa haram eli waki yu halala wa haram violi halala wa haram funga ndubure halale izo ndizo sisi rakalinda mufti yarengwa mvio special wakati wa confinement na abozi family pia gizo karibu nenti ya hatu iziangamia kabata tamrombo yarengwa jahantu abo basi rito toka banu hafonge na muo boyo de haziwe kado yaloniyo abo de izo nakanzana mbebana upande wa pili sipanani mndu lelo na miti joke panikinu yalisa karna uhunda ezi ni wandu wa heda ula haki karna uhunda na eziba na uhunda na shari abantu ekakarti wandu adilifu wallahi nyoti pia ngamjwa ya ukana timvumbuliani sente timvumbuliani FTD timvumbuliani CCD ondo azile wanu do mwenye baraka yakana campagnard inde l'union d'opposition atendela ni Mamadou honu Faransa Jimmy ngabweze kalite neze groupe izo zonti pia wandu wao rikamwadili furto jari hunde ntiri rikana shungar hana wanwali yo bawo mswiba haina mndu yabo ngutwanza ya buje ebani abideke elfu jari linlilawa nzuani wabidi warenge direct nzuani kamjuhara jara Tanganyika mtambede wamezi warengwa ni azalia warumi wali bela mustadira ni na Janfari na dobi enyi wandwaji kamjara Tanganyika au on s'en fout et même à tout 2020 abonye ni kamtina irumbi aino ambona mna bakatina irumbi parce que banu endo bimu ujoka ujam datama da gazo au fahari au mdomraji inde turi yangazicha apo fahari ngustafidi ne turi ngamstafidi hindi ngamundule na kilu jwa kwa mundo faide eturi yanzali embwana riwana win ngari unda faida mbeni ko ni tujini o tipe ngatwa menu ngazicha eturi yangazicha ko ni ngo au ngazicha au mitsa mihuli au pia ngari stafidi ngari jibyo ngamtuka ujamwambikana wao ile hao abasade hatu abo hizo ndabonye nyenya boga mtu wanza mali basi shaka mtutsa na mbulio o wadunge mali wanyenyi risanganya na mali rilio na mjirisanganya na ba mdugo bazo wandu watano daure loda sina upatini wandu watano wanu urione mbra bomze ndabo jo renge turu ino bagari jo himilia pia ngazicha wandu aida ula haki ngarjo himilia pia eturu ya bahakika ukandasa shaka mtu ujamwambikana mdugo jo wasa
wakaisi womdama wabana wamkatana kadana kadha wa wandu washash no Paris Marseille wandu washash kana utimizi jana harumwe bwana inuri wana obana zabari daboka inuturi yangazicha ngamkubali ukakolinga zijangwa stafidio na turi yazati ngamjo para mwanama nashwangu mbeni literesh ekestimizi bano kamgobenze izo ndizo bikayo kawla si musisi rizifikiri kwezi watukufu na rifikiri litanganyihe riwani liensi ya hatu ili Canada ule haki mrarense ukana paka 2021 abongeri fupia kutatukana na wao wafe mimangu 2021 abukutina irumbi kunada fanya abongo jobla si wakati ja ikilidu abo iyo wakati wabure ikilidu atkonfidane ze pharmacie na zongo chando jitaru maezi na siasa utsobiyelo wangu ndo dahubi ndo mabunjino lao laludo siwa uangamize ma miranda rubura haruma tilo da problemu karja msamihini Mwenyezi Mungu ngo jomlibani sawa abasa kartu twa kana mu au kana kawata tamba project tufanyotsi uangamize ntiatwa mamezi sitare tari ya bure uyangamiza bure wangu aweze bela metro mshinda wonti pia Mwenyezi Mungu twalibando wanyasi ranasho hatu le bela kuna wonti pia wanilia bwana yinu ngari wachwa Mwenyezi Mungu ngo twalibando ngiapo maudu ngamanzao rendera fanye eketuru ndo anze jenzuan ngamanzao rendera ngari ujorenga brisise zahari yangamize son tipi wati ubinadamu yabo mali shahanywa mbakiyo hata 2030 2024 mjoma bekana aba ende hatu eni utaje jabo paka mwejangefu iyo ndio manzo mjema betena bani bani kabatulo na haja na tiba nushanyo tipia ni mtu afili na turu iyo de nukto abili na kanzana bebani yokana na mjeri sanganyihe dirento turamba ukana mpaka eturu hati icha bawo ti ubinadamu iyo ti wadili fishoti irumbi banga zija kartina turu inuturu ya group ya mafujari ya makriminali ya mamujirimi na dwali mawe tisha inu kartina turu yangazicha banga fikiru kana besenge ahunda mumali au mzwana ummaore bese ntwami nekati joroshe wakiwa duida mino wana mena mnaino kaja joroshe wana mnaino ikabo kweli garanti yorwa ni turu 2021 abwo jonda ndwara aruma wandu majana walo banango ndwara wandu watanu waudu nzwani basi na bongo huno amaziwi maudu da turi hatu alafunga manza wandu jiwa jomsa kidine turi hani kamjara sana nyaba sarara mulana rajulana abana wo mndu akole wija mshinda dobi kaisi amdama ni mndu rarambulana rajua wandu walona hamunize zinu rawanika wandilefu baizo ndabo kabana kamndunsu wanige ya bekana kama zone kantida kutufanya jasisi kamda zina mlaini wallahi timwambiani kamda zata 2021 wandu ntahema la ndokai kamjo wona ndongo ikaubide kanga manzo baketuru 2000 bakevoti 2021 yo ibidi ala azali tike banu nazile abasa normalement azali kajabidi kenge bana abasa ikaubidi kenge prison au hata au hafupinda rimzi wachukaenda wambango wachenda wanyele ile kaburi lahi ngo achenda wafanya yana mko jenda fanyizo tuka hanza tina uzia mndu njambia mndu ya febure mimi njambia mndu ya fe namkerathi watukufu abagizo nizo na kanzana mbanu ramalira nzwani kapatino ngonyangwa maumenye ebanga mazazo turu zanyu zo jari ziteshonga rijuanga lidai hiyo bali yakazi jato jomka na relele bana madaba gabo wando kwa kana madaba la tolele sa to heze frame hapo akamtoa bob denar ayi mwenza mvune de hata majeshi ya jato ya zali basinga roda zo ndilate gabo ndajua mabia namna hiyo shari jwanga nzori towe wa hatu oiti wa hatu mguna mleshe bani oiti wa hatu ngena mjuheri tanganyihe riso 20 ngamona orowana watitiro wa huro wa umero wa shere miji remasa pia usakidi kartina mbamdo ambasi jao mwalimu sijirande ukana nyinyi mashini wao umla Hong Kong mndazim kama wale kamtone zijiriyo ngasicha sabar ngamanzoni dena hafe alafu jorenge turu ya ngamanzoni taki fanziro zangu ndenda usiazali baho jombe kana minde turu hangu imana soda jitashe turu hawo indibo ja kana ngawone lida hola endo supermarché ndo ulemba ndo jo lida one mdumsha honora ngena mnyom jitashe turu yangu na mwende mo hafe hapo nyinyi dazir kent rabi jima kafiri inna huna kaiduna singar kontiyo banu mlindani uwo upande na kanzana abatirongo upande wa mufti suwa mufti ngo demisione ti suite ekawe winga wena dhamir suwangu harazo ngo zilio zino mafujari wanu haraka bahure ngo amvio unomewa wandu kwa fangwa Dar es Salaam kwa fangwa ubushini ngo emijia zingi wanati wazingiza komori yabo wandu angamila bo za tatu na baba hatu kabati mdulona hajanao wewe hure ngo amvio hure ngo ujanga yabo kabati tambanongo bukayao ngari hundao yabo ngutanga yabo basi katutonga na muka tutoa ufu
kartujonga mndu ndia kuna uto bakina mnainu wanata watu pia na kapata kutoka na mwana bana basa mndugo tutoka ushiliwa balko ya fea mdunge ya tujomba wala wa voiba la mnogo o wana watiti wao na bunga wayabo kutomba rongo wananyaswa ulo wa hata basa kapata tanongo kabati ngo yabo banyinyi watatu ha majeshi M2000 keri ifanye manifestation ga do mbadwa Mwenyezi Mungu najali mutu yatola wa oda honi haya mbango do hazina la hemdu mshe ambango do hazini enda ulo hafu ekanyi wandu shaho wandu wan ekenyi wandu shaho wanadamu wan basi ekaka mjawazia Mwenyezi Mungu jojalia mierewe mabinda jamu tuiba ya erewe mdumsha atu renga mwele madzihe watina ndumari watina tambanongo wanwandu ambao kana rika jadzi wakindeni kairibu atidziwa riwembe zedi wazatu nezefati hazatu Mwenyezi Mungu jojalia ikengembe bonda ina faiswali Allahumma anzilhum manzila shuhada na madaka ontipi ana salim Mwenyezi Mungu jojalia ikengombe bono anyasu wala hitwaro walonzu wani walunga zijaru walwa ina bahano Mwenyezi Mungu jojalia ikengwa onro iho walio rahane lijeshi la kishenzi lilo gonti yao wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wala hajwaende hazine ndara lo hito bal ahya'un 'inda rabbihim uo ngena furaha mahala aliweka Mungu abenzi Mwenyezi Mungu jojalia ikengwa ona furaha wanyanyasu wala hito sha wangwa yabo bo mufti o violo wana hatungwa ona muongo yabo o wafunga ngwao yabo ngwafungeni yabo ujua waje nduza hoyaje amba ukanari mswalia swalaha amani na usalama harumo itsandraya wandu wastehizi mask shaka twambe na mando lo hifano wandu wafungwao no ne majari mashiu yana chana jiro mtsichu yabo kabata ta wambo hizo shapo mdasa kweli ngamhadisio mndorambia masakala na majaya na mwalela ni wantu wanina mwali riju habanu azala isale mbelea na mjeri sanga nyebanu haraka azala mbelea abantu kamjara sanga habanu haraka babongo twanza fari wantu ngamwe na utimizi bwana hatu hawasi iyo ndio nandana na disabanu yokana ngabo sente waonda wala makandida waonda la rumoze voti waonda wadulumio basata wajolawa ele balali jiri kampanya rare ngwana zila ngabo no ni kampanya ra ulwa ombo hata au sikuradi islami yani par zama tina utujomba kampanya rahu lwacha ubasi nisukubali rane jakana ndugu za uthibitisha 100% ingamjua hizo ya rendo ngamjua mwenye baraka ulange na kontrada yana dobi aina hali mwenye baraka mriajo kanaezi ngondo ya dororo ambayo tuna maana ta mzimba hapa rihani ta salim saada hapa rihani hata aina ujori na Mwenyezi Mungu jombenu to utar ara alila rifuri jabananti habaru wabe hajao aribano SMS aribala aina mndugo soja nambia mwalela engeto lokubali wallahi kana jo par jenda republique engaina ndo nabi wa nada muruloda sina wanu na mimi aina mndu nafanyizo tukanza sha mimi fakhari tina ubala pele wa umbuda nende nabi ntwanza ni huone mahala ni banu bwe SMS ntwanza ni huone banu bwe lari ntwanza ni huone banu bwe adani ntwanza ni huone banu bwe Hassan Hamadi tinopar jofanya hizo mimi oanzu yafanye nafanye mimi tinopar jofanya hizo mimi tinapar jofanya hiyo ujona barongo ngamjo tundandro akayo de dini yangu ya nabii yode dini yangu ya nabii yoda ilana parosamba hono kabo hikma sinabuto tukosantire hata pakani to we mshanga uwe arenge mafoto hatu uende ngudoni kandini uwe mtu mshashindana na habari uwe arenge mafoto hatu ngudorenga enda ye huza yo libwa abale male pesa ya mzee militaire yali ya majilisi enge mashishio zambano waze mashishio mkale mashishio kuveti enga ina ngonazisha to dezira ngashetwa joka shipasuha aina na jomo nati mnala shanga mjukana wanu ngwanza uri tambaliane madi wanu ngwanza uri tambaliane yabakara na ujua ina rugwa mbili ngabo mndu ulokoma uri ulona kilibanu ujokubalia ukana wandu handani wakopara Faransa bana shafiuna jimi ngabo mndu ulona kiliwana bana yin ukubaluka wandu wa madu waparwa ne mzungu no bari parwa mala qadar receve wakad wallahi kana parukana janizo inshallah khairi ngasodi ngoni manyu au namditende zerendera hafe holiyo denia hatu wa alaniyatikum turzaquna innamal a'malu binniyati ritia nia njema haina ujoka hanza makri izo to konse mwenyizo wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi ujoka nafikina bina makri mbingezi jom konse yeye
wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, na mfanye makri na Mwenyezi Mungu kufanya zabasa za Mwenyezi Mungu zote zioshinda. Innahum yakiduna kaidan fa akidu kaida famahilu alkafir amhilu, na mfanye ndongombi za utortira na Mwenyezi Mungu nge abangu uone nia za hatu abangei tijua kangabo wenji waparo abahanu waleze barwa na izo sonti pia njaparo njahindini lelo wala wenza shonga wanu wadungo esiti yahe mafujari wanu wadungo da wariti jimdulo Lubna aina mndu yote nja la pizo wandu sha arjo hunda yezi ngari juwao lelo wanji ya shafion wa mda pizza hata basi karahi bien primat samba alhamdulillah baka jahiba milioni na miliari ya aibi mna imprimati shafion wenge Faransa kasina maamiji arahibi mna imprimati aiwe katina leso walangu wanzua mpweze mvu echele izo ndazida emaji wa mlapisa uhunu wa mlapisa ekekara nzona beza kweli ngabo Sheikh Muhammad ngabo Nuru Halidi Sheikh uwo mumbeni na mwacha Nuru Halidi uwo ngabo waze watu weze wadaani yeze pia si waona bala abo Nurudini nwanasho hatu Nurudini mbayi nwanasho hatu eze negociateur wanti pia umji wa mbeni emiji pia ni wanamba riloba timabana tina ututu wa mndia jambe kana aribala la ulwa de mana bena mnaini aizo kweli direct quand même ya bondo amanda wao ranzo katira ndise zichafi ulode mdu hazi ya do mnika bana yorongo wa Isa Kadri Jimmy bwana Haji chikongo bwana Haji wanti pia riloba timabana tina tsaya bwana Isa Kadri ja bwana Haji ja ntokubali kana bwana Haji ngiyazali quand même na bunga bondo en buko torambia wantu banijo kirika bangu mabilo kabana miyazali ule shambani jokiri mabwa kada bani midai balanga bondu wayi wanadamu waiko vumla mnaba laanatullahi alayhi ama iblisa ama firauna mnaba laanatullahi alayhi bamito kazena mnayi ngawa nino andida mbemia sali na bajimda chambe bala fari wala isali wa bala hudwa mbemia sali banyumkuba lukaba mbemia sali isesa hanyunyi shamika wanoto jamdo jota sajambe aina mdundo da mina ya rumwe bwana yinu na mbaba la sali de mana sodo huja wala harudi bala ambacha bangunto kubali kaja huja no jina ndio asome mahashi huya utosoma kana kama ndo habari mru itunta inu hadithi dhaifu inu hadithi ndeme vunto amen inu hadithi munkar inu yo ndabo hiyo inu hadithi ya mafiti inu ya bani mru mwenza ndabo uwo mru ko munyenka uwo jindu jilevi uwo jauta izo hadithi sawa zike zirengwa mru zitunta injat fas kombina ba in fatabayanu an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimina disijoji so bo bana haji wonto antarmabi bari wala wala sal aban fahru karton tarmabi ba jauta aban bana abudu wota aban la fefu jauta wallahi tijua ngabo ndatimizi watano unajula ukana wao waonana na wazungu ngabo wandu waonana na zali ngabo wandu waonana na mafujari wandu wengi wa tambilwaso ngabo nikubali ngeke wende waonana nao nge wakamba ukana watu wanangamisi izo hao shanti na ula wa dunia ni bano kama Mwenyezi Mungu aja decide wala ntina uyenshe kama Mwenyezi Mungu aja decide ngena mkerathi wale wakaenda wale wapwano eyo mdugo henda divudu mpwano eyo mdugo henda divudu mpwano ukonyo ntipia mwendao katizijuao hai banga nyama abo nyinyi mwenda masio tonda mwenda masi wa mada wallahi ngamjua kana wandu wanu wengi wao mresevelo je makandida mwaje le makandida ntipia aina mdu akanda rumeze votiza mafiti zila hapara Faransa bana apara Faransa bana wajaban awapara jawa ni haja wamba jawa ujo msaidia ba hiyo ntipia watu ambao kalimazima ekonde deuxième tour ngajo msaidia waangalie unakanda dwari ndizo mwambiani kwa Faransa wewe hadi haya ngento banga bongo ko tina upara jozamba banu ha maslaha ya henti ya hatu hauhifadhi valeur ya henti ya hatu ngabongo kwizo tina upara jozamba banu na mchongezeni mwambiani hata tina mwambiani asibabu ngamina objectif ya bwana riwa nao shanga hizo na nteni mwambiani ngamba ndo ambao diplomasi Erdogan harambua yukana Jamal Khashoggi aralahito hajauja kajatu ambeze ngo pia to hisa wae wala wale wataha wazamisa shaido tubuza mna hindu jao badones wanwa evite na nibe mna bali wasanja uja yode diplomasi yode intelligence kemnunge intelligence yona rogo mna ndo kufanya enganyi na contrôle za utondensi ya hatu enganyi na soutien enganyi na media ya wone sakana ngabo criminality lo yabo ile criminality linunge lisaidi yao izo mwenzabuja mzungo ya zanzao ngabo ibidirfanya ngabo system ya ukana ulisaidie bangari jojao utilisaidie izo pia ngelazimio mahadisi na diplomasi mnatojua bata sawa nokana
tisa tibali hinga minadevu nga mijaonga mimrundu hazi nga manzondumenti baule mna moto la tola katina tandevo la mbushi bapanu makuroto ikatina tandevo arwenge na mamigobira na sheda wala ari wala ulobushi no lange na mamigobira mibani hinga minadevu nga minamvi abo manzona rumenti bangu anuka bo diplomatie wala ngona dingo chatinda watende utojwa ngo do dahubi banu mbukuta api chantu tojwa patasi mtwanza ni wone mduzuki wangu arumwe bwana hili amanzo wafe pia abo katamdo abo wo fahari ngwazo yake president kapati mdu hawala za pia awapula pa mdu kipia wangamiza na mkerapi sinon gena ni jipange bahati ma entraîneur ngawe experience yange tahawa wanzia kubali na kubali ututana tikubali wanzia kubali na kubali ututana tikubali tajua abotasi ni jue amidukari la hafu dobi do ni nambe badani hafu asana hamadi hafu ila arifu wafu pia ni jua yabo utahondo yabo bidien de kazali ala wo fahari kamranti baezi no Mwenyezi Mungu unika uyanzao qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha shahatura tanganya harawane bwana baburi bati martoshindo fanya ndongo ngejuze keritambaliana bori bati martoshindo fanya ndongo ngejuze keritambaliana ina katinjo jwa patasi abo eka ila rifungi abo basi farika na eka barwani abo far eka la fefungi abo eka umar mirali abo farika na wale eka nurdini mbe faringi abo basi ntwanti kana wandu kongo yabo ntino parjone ba arshimedin tujwa ndongo mbia zirenda bonti ju hangu ya ukalelo ntwanza ni mwone bari ya politisi banu msiba watirundo katso ngalo dingo ni tundu walanga mina parti majana maili bana nazibua nizijereo na bomto amba ntwanza ndo sias zabari erifanyiha ntwanza no ndo sias na balanga tsanga mina parti kume balanga nga mishefu hasu karantira rakondwa kuni Mwenyezi Mungu ajorisaidia ba Mwenyezi Mungu ba walani yatkum turzaquna selezeni yazangi do Mwenyezi Mungu ajomnikani wa laysa lil insani illa ma sa rawani sa son tipi araste bale le ketelo ranganya mndu tira carnet d'adresse yamba mndu lonaye vanga fikiri ukasha fiudo tarumo wa ulaya daina chini ya tuda bala ndera rawe republika takado kat ti upar ngabo mndu mwambia kanibanza wali mwambia watu abotika ndani shafi bodi ebanza bali mwajuha mwenda matura mbio wasaya ne madelege na zile hizo tizamba shaina rongo mkato zamba ari mwamala ne madaban basi wamba hindu ngabacho bakana eka uparongo da zungu we wandu odori par ngarjo para wanza wazungu waju para waju kahanze zabaki dem hadisi franchement izonenda rakahamba ngizona valeur inasi au keza kana valeur inasi franchement haina mndu mwenza kiliban rihadisi yo bantu utukufahana franchement Dr Jimmy Wadani Arshimedi Asana Hamadi Ashirafi wa opia ngani wenji watukufu sheleka mbona tumvumbu wababo ngamtona vite fait jao ngona besoin kando wanome wamnahindi no mafiti bala hameli waisawa no kange yangami yao ndo hangami haraka wende wapashie wabana wake ma president wamabana wake ma ministeri wamabana wake ma gouverneur yabo ngamfikiro ko lingwa aina mrujo mwana ngamba wala ngenda wala ilienda niko mna poste wenda niko mna visitant quand même karihila kati kiasi yalione ne ustaarabu no msomo hahe ne adabu ya hahe atojukaba kibala jamii nusofu ya baki on one wajuka wende jam mdobi mzimbabwe ya head jafahamibo ya head na rirenti mbya keswiriranzi yati zedwana zinu tije ziritamba ziricha wasiwasa zirifarikishana haina kutuona mndu atwenge mwanyanya ritanganyeri usombu unu ondo sia sokati mje mwende majipange mjue wanzo ende yake president wanzo yake gouverneur wanzo yake minister mdirenti basi singaranzo rihezemba mayeni wakati rolo likodi basi ila senke mama ezanti mwana mata wafa swali wala li groupe hatu abaka ndo mna 10 ndo amba Zidane shele groupe wala wasujoelewa aiwe bomze yabo Zidane abe ulo namba isa mituzi hula katuelo kama na mdumsha dokana wale mwazero ajapo ichochonga ilo kankri ilo Paris basi abakwamba Ronaldo bomnya turumna 9 sur 10 sur 20 basi wakomde mna 10 ha meilleur noti 18 hundana na 10 basi wamba hindi dito dima uona shama ili linuturu mna 10 wo c'est bon basi si wanjume kama mwambio libani ya ukana ikari hundru ikazali alawa hafungwa wata wa mji ala wa mji au hafu abori hosoma yeni si wanjume abo wakati yona mbaki mje mwede mwanjiye mwanzo mkema gouverneur mkema ministre mkema president mje mwede mwakae shamti je mrikaseza bakartina barugori jua obanu ngasa numati amada yinu tsoma Sorbonne abonga ranzin le France kama na 20 ans shakuja shila wanti habaruwa groupe ya hatura rengwa ndara hadisi
haina parabani kusonda wa echo to na tele tola haya bala angarimo na Facebook bala kamjashinda mwenda haruma tele ya za kweli renda raoneha kamjashinda matahara ndevu madunga na wandu watano uo ushababi wa wandu 10 renda raoneha ngamba kibanu alimaji yangu Dar es Salaam ya nziwani baliho mtujwando byangu yangu bushini ya jabana ya jata hena ndevu Champs-Élysées ngujobelewa ya tukanti wende hai bako mide na josifanya nje sifanya mide na ba mistarabu no mibona mtoto ta Facebook basi na rone so starabu hatu bakabati ntijo he hamsheshele mruvu kati tijo ya aman maduhazi wa ruvu kaba makonseye ngabizo zontipia yani ndana ingujo hukumlwa ekanga sina haki yarini keyo ekango do pirizo ya rejei ekange na mali rirenge chaka na tunautujwa bota sana mndu nambayo fanya siasa ena tuki o Lyon ewe yafanya rugo ndilo ntwanza ni mwone baringe na parti ulezi ha elelo dobi archimeti ngamo donanga mwangamizi wadani gena arumuhindini wadani ambari uwa ngabwandu wajana bakana wadani uwa mwiji wahibeze passport wallahi billahi ngamu imagine ngetsinda subali kwa wadani arigeze passport na uome ngoni mwandu no amini yobo ntiju hatu bana o wandu wali swalihi ele billahi mwana mali Abdul Wahhab na wanama wenje wanamtu wangu sura ina wala ontipi wandu wamada wao ngamtumba kana mtoto wata sintu ni wandu wamada wao wabarigeze fikira zali swalihi mongozi ko mtu amene kama tuja hamada apolisi na ujua kana wandu wamada mtu nzani wale bari wa mapoliticien hai mrusi cha mtu karna mtu wengine mujiri mina ne mufsidi na ndio watanganya ne mazuki watu ngabo erreur za jiri attention baba na tiada na milanati yada imagine ngwa afanya yada basi kairo baba hatu bawa watu kwa ujistei wakofanya ndongo rahana wanu waja basi anjuma joni makadri parce que madu hazi wanu wanu wa isangwa mahindini basi watoto wezi walio tiwono watoto walo arumeze biro o wizi ni msaja cha watoto wao tiao kairo madu hazi deza sedasa ni mzee wa hatu afanya hazima amengomira rambakane mnaria ali amrenga mbese kajajo lingana na mri afanya hazima hamzima yao ya hiba na mkeradhi Mwenyezi Mungu ngujoni kawe atuka hanza ezi shasisi na tsanganyi heri towe elifujari lino wandu maduhazi wanu wangu abato amjoka zale katuni waza kesuro kane makaulu nambao ngabo wandu weka yao mbese waili awararu ngwa jujibiwa eshihiwa ke kwa jibiwa ngamona wenji abo ngatskolila pizza abo na unitafanya shabangu tsina bujwa utojwa batike mndu wasodori la pizza bakeka bakamndo makana she so tipia mufti fadilatul mufti kana ngabo mashudi amu mufti do tukote wandi mufti do tukote wandi da yabia ni mana turongoza zali aloda na hint emana libo hindu dari lifta emana turongo hit akawenga sina mafundi wanjo mijini hatu o mijini hatu kasina mafundi wenchi kana uta hajato mawaindo ikoni ba mafundi kwa ikoni ulo wafuka chatu kajoto ambakana bwaza unando benda uwe moto mikoni wole wanatola waranganywe midu tahambanda zia watoto bado kana ushudo fanyazi wadoni kwamba hintu wanasho watu wangamia Dar es Salaam wanitoro ngwavyo jatina ngwa michi ya rabbi nafusi bo mufti kujamba kana ngabo wananyaswa lo Dar es Salaam walo Maurice walo ngabo na watu mtukufu tu ya unge hapo basi uonge Maurice hamba kartudo wavumbu wari waranti mtoranti wananyaswa wangamila rumwe eosia ndiengwa yabo watungo fahamjima mjima ina usiku kabata tamruwa bolona bayirumbi ambakana ndenge sharta rendere ngwandu waje abo omwe bainga mjo wata 40 au 60 au na mtwaye habo bainga mwezi kaka mtwa mini ekewa swana uwa demdo ambe Ulanda sira la Faransa bainda jalahan de diaspora izo ni parao wanama yokana ngabo wenji mwa parao nyoti pia mwende mparo soit Champs-Élysées soit Quai d'Orsay soit Bercy mparo anezerezo za Faransa banu pia galizijua banu tola zakana banu ichilo lubarenga mjamba kila wakala mtutunda naona nitimwambia nukana banu kama nzoni tundo wandu wanzori fanyenda zibanu kama shitaki reka chao tiwono mzee na mwana ruma metro samba nini shanyu mwafida nema ile banu kwa mtujara ndara wanana banu ananyu wandi wasomo wacha kwa tuone havana ni wasawa ulo wafu juhanu kwa viole wao basi mzee wantu ya mafuta na rogozi nji tiundu olavoka na mzee mndu hazi kamba wala mbaba yatahimala walo maile na feleke na jiwayali tiundu wala mzee intellectuel wallahi lazima ngana babu zinifurahisha swa ngamono haya bo mabani hangu rwana balenu kama mono haya wakati mnaona mndu mzati au mndu mbaye bo mwana hanso mkamtiani bacha uchao gunia zuka bala tifanya ndugo na mimi ngamono hayo kana njashinda nafanya tambanongo wanama waula wafu wasawa wafungwa wasongwa viole wao wasawa tola muhazini ritowa para rojaro raki yo republique hata basi ngamtambio roho hangu bonto shinda na realize ndugo je pense que si je kafieri mbapi yokana liwane bwana inu hata karjalashe ritowe bwana woi rimtawa daro banu hare mani kirisi hafupinda au rifanya mashita karumwezi ntina cha shabanu mema naboko aina mahala mjo to mduka mtuni ona
dabukana ngamumstehini nteleti mtendea nitende katwari tende ari mweza ambassadeur pia tende tamokana wanyuma banyima Islamu nyonti pia Arabia Saudite wanwa do ulene al-Kaaba wodo ulene kibula wanwa ba mtume muhanyu mbulele fujari lilange tungobra hitwa bala mdaza shanga mtu uona rijoshinda rifanye balbala abantu wanunga bokuzi nji mndo amada mino dorongo abantu watungofanya komplo endamda likimo de mwana mbaji bahanu endamda mmemzingafu shati jojua ndoni abekana mimi tiparana ndera rasambi hadisi no za sambi tamba sambi wala katafungwa bala ni azali ila telekomadi tungo gido bala buraya bakaena mdojo mwambia ukana ida fanya jangu tufanya no ile baki bala ola hambaya yafunge sambi na mjerendera ono wampua no wasaidi yao mone mangari tushinda ribuskile bana basi siwambia kana namjeri bale mafoto ya Jamal Khashoggi pia ya jazira kana banga manzo mangamize enti hatu mwirende Ahmad entinu banga manzo mdende ama Yemeni izo mwanende Khashoggi kazi basi amumlabi yoneke ambasadi watu para washire wanuko chiko warisiza habanwa wanu undwa ila mfera bakongi uirende Jamal Khashoggi wa mangamiza Turki tiji Istanbul wabale mafoto watu wahimi banu kana ribanu kwanzo angamize Komori bo Arabia Saudite Ahmad namna wafanya chao rijua baba isabo basi watu pale na mtano ma problem baba mimi amono hayezo ngozila wanena suka mtu abanga mdo nafungu bwaza fungua sambi waraka hizo ndizo naambia wa harai tinanda nado ndaro maviriguli na zigzag haya tizamba ukane mwana wa sambi mimi mtujibu wa baba ufungwa bale eza heka angamiza wandu na hukumlwa ekangu ubakopi dizo yabaki mimi ekangu ubakopi dizo na baki ekahangamiza shamanzi ya hukumlwa shasi ukabanu wakati wako wandu wanungwa na dose bi jerikenti rusa bwachao unike karne ba mintutu baba hangu watu kwa hospitali ile maarufu watakajana ni sata mtu tibure na toinde mana kwa ngonzo yani sio kana daza urenti amdo bataudo hent banja jokanga na mndo wao mbaba ngamabwizo naso mabango wabasa bahambe ekausoma daji doburi bahaba ngayi nuti onombi ngamjo shida nabe ngamambo ti onombi arumwenti hangu na maulo wasa wafungwa bahinga mzambo wonjo shinda ni zambe mahala nilio tawonda la libombaba eketu ndo likumeni huereke nja shinda izo zambo sha kamdungu uri uo karja unda hazi warilapise warangamize nikeka ndongo wanonga mjojo urongowa naambia kwa unende nayi nganga mjozamba mbabiyo kuna uniziye mbabiyo mbaba karabi hizo ndizo ndili bana basi ndio position ndili basi ekentina hindu sinada na sahima pesa tambo wana sambinyide makama zamana ngamjokana ngamwana bwana wanu baba hanyu kabati marabu banu wajamzi marjara kanti bale mwana nyihola sone dara ngo afungwa ni fujari tilo lipara wazali basi batina mba mahakama yeti haki unyanya jao mtu kadodiwa za mwanzani ngabo mdiara we mwanyanya yakoza wakaho hanu mlima basi kama mdio mwizisa ukana eba keti ndiro omzo wa urawa uo hamba unuti mzo wede mwanama basi sambi na rente siasa wede mwanyanyasi rijomba ukana bosa emanuza jirindi abajoro hamabuhu panganwabe shabala komba ulo hafu emide na uwa kombo mnguna mrehemu uwa kombo na hukumlwa ba ashabalo bali swali wafondo kumena waili nguna wa rehemu emana wakabo watuwa dayindi engeti juwa tijo hukumu shantina mai abasa yabo ni renti mraja hibo dukani bo adhuri baba ariwa ngabo mnara hibo dukani bo tasi ngabo mnara hibo dukani bo jana abole ni mbuli ya ya hibe yode idanyi mdoni basi tiwambia ukana wanasambia bongo joni kamnari yali mdodi mtowe adresi njama mnike mapesa ridungane rende rangalie o watu ushinda warongo wewe waishiliwa o wanzanu wa mbaba hao bamba bangu wakatujua mndu wando wajua wao wazee onji wafu on maduhazi walo misirone za uyani wewe mbaba hao ule president woche ni unge na wandu kabidike ngamaliza nimbaji za hano ngwa mtu wao mndeti tserera ndende rangwa republic baba ni bahati bona jahunu sha wewe ikablazimu umsaidie resizima kama na hizo ribuski ile cha mbabani yafungulwa au yadungwa uendao yafungulwa shanga mtu kansi mtazigiza ya bata o mangamize horo hao ya rohi kamata ngujoro hacha yodeza Sheikh Wajid Ghunaim azaliwe ihola wabanu yenti yatu ngujofanya makli next ya firwa mafiriri matongoma isona maana ngujo sijinenti inu ya itafani inde mana ripara wandu waratrapi inde mana rimpara woni watukufu tina ushinda tina wandu nyenyi wana wasambi nyo karibu wasambi makaru mwezi nyide mtu wao kako linga mazao rais we yatola na mangale wanza ni wahimdereza dire sireka warabu banga jo urongo warendera tahe mwabeja mbabango atuka manzani wa nyumka bisaidia na basa inu mbabango arengwa ndo mbani tsona maana ndazemla le msibuki kamtuju wa matufanya ja mwabiwanza ni wanyu nezezi na hizo ndio mtu akufanya cha mimi waontu wajua
wanza namba bangu waonga na baba wonje mba za sedezi wa photo hango wa misiri wa waduzu wa kwa tujwa mtu chengetsika jua wantu tujwa mbio kana banza bari zinda zibizina izo ndizo rakahanza nimwambia ni ukana karna ujwa tudutsa buhabana emanifu yandisa ngamparo ho tukufu waho watukufu waho mji wa Marseille kamili na inu jitihadi za tendelo ni wanama waho mji wa Nice esuluhu yinu kairi bo mze militeri na mze Shabani mkenti wa Imam Hadisi mtsanganye haina uranzizo kheri sidwana hanyunga sifidia no enti hatu yendendu gasita yariri feno enti hatu yendendu baadhi wa nshindo kamgwa benze wajoba kiwa nshindo shari yenshi ya uhuria na mahaba na unafasi mze militeri na mze Shabani na muhadisi hema sulaha ya enti hatu azaliwa kawakana vura hana ewalao na mfanye homwelewane hesuluhu ya hatu ritanganyihe bawandu wapuhaze mvu asibabu de division ya jiri Marseille ema shababi eze force ezama zakaya ya raha daula haki ya jatkaya ema beja ufaria na izopia na mjeri sanganyihe risoventi ya hatu watike mdu haswa pari watike wandu ritanganyiha bandu ekengabo ulemevu na msaidie rifonse rifanyisa lazima shamra sirudi hende havuru ba ngamjo urawe daraki ramba wala tatafarraqu haina mdugene kandida wa hahe haina mdugene wema minio shasingari paraoni yaukana mrati jebano ajanja buharitena havuru wanu ba mmono za jiri Marseille kezaka njema batike wandu aja arumwa omkonti wa paritena aja afanye geste ya jiri Marseille ba karina usamihi mndu jojabana ajambe kwanzi wavuru ekamnuge bahano zenogo ngizombi mnduna rengeze hawiya rohe ya tawe shakuna ujombe gawe kuti unjie uvure hunu yabongo pom konti zemvu wanzu yaje yake president au yake ministre hawiya yake dhamana na hime yaje zifanye ekaza lihalawa izo ndizo rimea oni haura Mwenyezi Mungu hema sulaha ya henti hatu kamgwa benza izo ndizo sisi rimea oni hoto kufuhana haina ujoshi ndongo timi endo bingo tukastafidi ndongo indeke nabana bandi paroke dorse zilandrabo wanduwa kutukusa watu mtanindabu ya kanende hime bala ndu waluna akili basubu yero aju wala wandu wafanya hazi wala wandu wasoma wala kwa tija wami nzojo magabia wasonda huvi wala wandu wasoma ngekweli mgo twenda mbilo ndongo yake kafikira takana wala kaja paroke dorse zilandrabo wallahi kaire kamdo mbilo ndongo yado zifikiri ba kairi homduro tiwani mndu mwenza akili rano rotwa ni daba eke ulwani kala lao yoti sawa neke ulwani simba aina ndongo mdo atwambilo na zifilitre ya zitunde ya zicontrolerance direnti au patufu babanu eke mgongwanzo bainga mdulona ma20 eke mgongwanzo ngujomnika idhamana ile arumenti ya hatu eke mgongwanzo mdumduhasi eke mgongwanzo mdumshi eke mgongwanzo mdumme Mwenyezi Mungu ujonika weya tukaanza ufaume wa henti ya hatu ntitora ntukana haina mndu njomona ukana woinge mkini ya rumenti nto mndoshe ya basi ukantwanza ni mwone na fepinda uwangu vuro wandu uwangu yafanye chao ngena mdibuli yabo ke hizo tindizo mdonizo na mdibuli riyezemba mayeni 5 na mtoribuli ari mdemba 5 azalia fepinda hawiyende shamtije mditamba homa banu mdipa zemvu azalia lawe aburi hezo mayeni si wahanjume o wazazi wanzo wa sekomori kwa josiha o wana wanzo nde wajiho wanyanyangu wa josiha njemba kinyenye wanzo yake president wakati hiyo mfanye siasa njemvotiwa no mtiri tambazia basa kwezi ngamparo haswa Paris na mkera dhimrenti eze fikira za utondo wa maudu wala ndo wamegandura vure hunisinga ndo chao ngawe ngojibiwa ndizo kutijibiwa nduna jivuri shamda sijaja vuru masamvu ekwala do endao karana wende babala juzi wajuka basizaha ngamparo respect ya hewa zuki watu sidera wa force raba Dr. Ben Ali die mndu wa taratibu ye mndu mwenza akili ye mndu mstaarabu ye na hamune bwana eke hapula ende ya decide ndongo hende haonokeze ndongo mahala nizili yozinu kairi situation kadha basi eka harenge condition ikabidi ristehi sharti jeri mkausari mungu ema biho quand même heureusement ngabo mazuki wangu watahasama hai bwana hiyo tipara itanraya na mrisamihi kari mvunzuni muo kari jajara sanganyi na mrisamihi kasi wandwachi rikawiyelewa ukana abonga bwanama watukufu bokomi uwa stehi 100% eze isamu eze febu eze mwana Muhammad El Arif Saad eze ideze hawoti pia hizo kauzones ya ukana kena ukirilo lo mjemfa kuwe madama nyobo kwa yao haina za jiraru mamiji si uzifanya wasi hawasi
lelo kena ukirimto jai tandai kenyile modo marenge mfanya shase no circonstance ne vite swabalia mimi fahari ngamjojo hitalifia na damine mwana maila arifu ragama ya uka miumstehi 100% rume siasa zai samu yese umarmira leze onyoti pia miumstehi na ukanga mjoka nyondo siasa ngamzijwa urahanami yabo ekando kuhamadi zo zondo jiri yabo ngamjo tsahanori sove omkubazima omwelewano asha ntizirejeze tena namkerade nujukana problemu banu bainga wende wadala ikoni mengo mtume ngomisa na mjemrambie si silikoende sema nifu shana mkerade mtiparu jobuli ya wandu tena wambe manifu ya bambao manifu ya tandra manifu ya mbajini manifu ya nzuani manifu ya mwali na risanganyiso ntipia ekemu wanzu afanye manifu Paris na reje collective ya Paris abedo amana wondo bia na mudema wone matwa na baruani wela arifu wa merbirali wo nurdini mbaye wala fevu wo na mudema abeda wao pia wana shatu wao ntipia watukufu wao nuwazaza hatu na rifanya namna hiyo zila sijiri tena hiyo de hikma ya ufanya shakara na ujwa utonjia bhariri nguongwe namna ino banga mmonao wala wenza shonga hata wauri waremao wala wenza shonga wende wabuati lubuna ndobi wanja ngwari lapizao zuki wangu ndajo jibiwa mria hude zuki wangu mtukufu fakimda dabi ngabona tola udungo buli ya tele usaidiyo azali ntujo wala mdudondobi tijidondo bitamu gejoka nziro hoto na mndu banti na ujiwa mndu hude tina ujiwa mndu utafanya utione mndu atonjia shafia bari shafia nda hibi imprimati ndia ihuza yokeza jofazi yukume shafia ukati okanenda hibi imprimati kamemo shamnyezi Mungu yapo alafundu wa mada zile kezabi dispartagewa ba maudu nsila ujiwa mndu hula pize banga mjomba tijao ngarishinda nawe fikira na ide amjo stay ngo joni stay sha eba no maudu moto jani ambe kana farahi bele gari la ilahi bimonto aibi japawa bahonde waipartage kana farahi bi japawa na mimi mndu jojana ambe kana uhibi beka na uhibi ndatokubali amjomba tijao abonge keja lazimu kwezi mtukufu upartage mbayo ndo amada ila almuradi wa mndula uziwa selo imani ya hahe ngamjoka Muhammad Shafi uranze bwana inu yabisa mengo ni mo wazee ngwa wenji ngabo hafa Mwenyezi Mungu warehemu tijo jibi wangenga mjusema tubala nono wazee wahangu wa ikoni nono wazee wahangu wa misamihudi shamgu haniba mwana msho hangu na shida na bila onti pia unusali wenji karijadi wazee damu ya mutwi karijadi wazee mwanama Zahidi Yasini wenji ngani yabo nyoti pia Shamsudini sujangari wani yawe bwana yino atampa kalelo mjomba hangu fundi wangu siku wangu Muhammad Kasim umjininisi Mwenyezi Mungu jomlibando yambe unono arumwe bwana yino yamtukuze ngwarumwe bwana yino ngeno nyi wazaza hangu wanasho hangu wallahi ngamono haya ni bwana riwana wino ranzia taba saini mbatushinda realize erevu ya hanyu ya wana hanyu ya wando mahanyu wa violo wa juhu hanyu watu wana hanyu muhazini rawa parisara wa hukumu la rejesenti ya hanyu mwakanati boikayonga mjodo jwa hwenda mweda mufanyisa lazimu mwenga mumparoni bwana ma watukufu wahe appel de Paris narisanganye batike mdujo vura sinzo hendeza he babunga mpawa wanduze mvu rifanye rito ya zali wazima ba Mwenyezi Mungu kana waatasimu bihablillahi jamia ekefaharika tujwa siasa mumwelezo kana bofa habanezo ngibidi zende jao ratiba wala wajinga wala kwa tujwa nende jao ba minti ya rumwa party yabo wallahi bangedani ekema maka manyando kukadha zijoto wazali wallahi ngamjoka wa mado wa bila wara ekanganyi aina mndudanyi bana utofanya ruko za hambeta azali ngamjoni ngorosoni mwanya sina uko dingoni nje mkawe mwambe kadata ngamjotelo usoni utuka unaona kabala ngami mjinga hizo za banga bonjo amba utido jivenu azalika na ujivenu wa yarende nayi ya wanya nyasi banguni tatae hoda yukati jao ngamjo jivenu wa bangu nambio kana urende nayi kabo watu amba kana yatira ndi mtofa adabu ngam makerespe yani ulilia amma kerespe ama kerespe diaspora kamili wazangu no baba hangu yaba wandu watona maana ngamma kerespe yanifungia amma kerespe la pizomchi wa hangu kilaba wo wanama yatufanya ta mahakama wondi woni makeo respect hakukakaja merte respect abangena mwele manzi harumwe mapano pia kana moto ya randi hamtuvada abanwa siècle ti 20e siècle wo Fakhruddin Said Abdou Mshahidi mjini mitamihudi na ikoni na mwele maikazana mweze pado na interneti shamri yari ulilia yari fungia yarangamiziza yatu hata pardon hata mpaka dia basa yarudi amegujo repository na uteha ano woka mtona kwa woto fada abu shami mida wanzo mabekana mida mtofa adabu mtuta hae classification onunta dodoka yakana mimi armo armo mal poli ami de premier armo komora bas ngami premier de man classifier armo endini ngami na rage ya azali
bazali hele shaikoni gena wanzani wenji koni hapuwa wandu wacho wandu wafu omjini hatu ende mitamino dari hitwa hadunge diaspora haida pisa anjemi jinwa isijini madhara una urongwa nai abo minti na uparo jostay mndo amandu wo nano wandu wapula wajo warehitwa ngamwazuka izomba na umaburunku nano wandu ashe wangu alalo daona hayawani shamnyezo ngoje jali eza hundwa mutu eza hunda faiswali eza hunda salimu asoro eza hunda wananyasi wanzuani wa Medina eza mnyezi ngoje jala bazo hunde parce que kabatu jolala yakera dia toshe mndo ma jwabrenge pinda tilo la fusilo abo la tambazo marungo ne lepushi jwabrenge ode watihe madam dobi ujo chibi sham Mwenyezi Mungu jali abo watati ekeka mtulo ngo na hanywana Mwenyezi Mungu jali abanywe kamngwa bente muyero emabinda no malaho ni hanyu mtoto enda vakansi bala ni juheni yo nenga bo mizinga ezabari bana zachiri ni remu mabali ni fuma bana ndo byamba uro ngamu imagine ro kwamaliso hata usukale wiki kwa timba mahakama njemje mijini hatumdoni kwa ndo na wode mwabia chao na mnetwa hata ikeja Geneve juzira la Geneve bwana sho ikoni na mbahera nge yumte bukama do msiri wa maka na mredo mjua ikoni Javieni na Autriche drahamo jata mahakama humdeda nyina zali wallahi bilahi tishamana mapara matamani ekari jo waza ukana mfanya rongo yabo nganyira nyina zali ngamanzo mahakama ya hewo wanama beke muulu wa tijoda yi mifahari ekamdala hitsa tijoda abo wanama waula wangamdai wanama waula wangamdai na haina mria jana mutu ya jana zali koni misami hudi baada ya rudi lema nyanyasi no tablo ikaya harumu ushababi keba kawandu wakanzo mjwa kwa misami hudi mjini mutinge wa madwa uwa bila wararu basi mri aliliyaye mtenda dorenga azali ya jenai rabo jafanya mba mahakama hata utozi azali kijeshi kifujari ya madao wa mrensi sha Mwenyezi Mungu mzi ya upesi Mwenyezi Mungu jale kabala riveze zimsaidisha endeza hembeboni ujojana azali msamihuli uamri anzo chartezi sheri mtonokanga nyina izile lo ngamanzi yawe tarehe yanyu nai shamdu ya jawu wabani hanyu ya fapinda ngamanzi yawe maude kemfu wadu mdani hitwa maudu muhifa rendera rengo wadu mdani hitwa jeru onesu wando shahanyu no tata hanyu ni wandu makobala zali yache nuwaira tamdumsha marehemu ya domona chao salla lade fujari la woma nanyu sila jangu zino yao watina tamba mahakama atole azali hapo walikumani na dobi wanu wafanya komplo wa uwada dopo bachana ni ya kensi siwa jangu zino yao dola yazali daina beluta wa wado wa uwa faiswali de salam wado wa uwa salim nasoro sawa da wao grupu hii sfa jihadi da nyonga maluzini belutu wa kiki wata sawa ngwa bobishioni bo parenda wado wa uwa madamu ngamu imaginao ebana ngamu imaginao ezongoza jiri ngamu imaginao kwa madasini ujiru ngamu ndo nakukaza nimwambie ni ukana risala ya mando mufti démissionner abasainu hauambia azali ya change twabiali yo zahandanika javotiwa dozi juando baona ba tiparande na change uoka javotiwa hauandu afu andu pia wazijua enda oneze YouTube oneze video banga na Facebook waurungu aruma Facebook ufanya video yabo injo Facebook na YouTube azalika javotiwa harenge hauandu afu kujabo oandu wa wanyanyasi wahafa ngwao yabo ngwa namuo kujamana ngo uoneli watu ili yoba ntiju yabo na iyo udokana ze kaumu zikahangamiziwa wallahi ngami mhara ukana nti hatu watije tremblement de terre au elizalali si heri ravage au ba hemaji ya rirote sonti pia viodi eli watu omrohitwa owiti edulum eshirik owalimu owadui izo sonti pia zibari zibonti hatu ngasina mufti wa Kiislamu ngasina makadhi ngasina maulamau wao yabo wada za wasiwa ngasina mahatu ibo misiri na ina juma o hutubu shaka bati jamba ngonzi map kabati jamba ngonzi map arumaisu o wulilonga ujao muna mrehemu o ana indele foto la papa yangu tu ya ulo hapo au lo wani wandu wazali dola beluela ajashuli ni leo tota abagabo mufti suwango demisione suwango change ngo izo haraka utawe jo kehati wani mrudo voti wa yahudi shaka ngo yabongo tu liboma pesa ya ubure kutina margo yiharamishao wajo soso ni Mwenyezi Mungu nide mariso mayukana la tazulu qadam al-abd hatta tusalu an 40 basi mango nimezo no bakomdo wa an ilmihi ilmi yaha wa an malihi nezema lisauzi hundu jengo zuru miyoji ngodo zisiwazo ujangu fanya zile wana mdu kutumwambia yinu halali kutumwambia yinu haram kutumwambia hukumu wandu wanu hukumu jauta na ngo jokana man qatala nafsan mutaammidan fajaza uja fakhari ngurongo banu maudi jakomor ngo jopulasha hitwa awa jauja yaksida ya ulwa yafe ngo jodaza
chakuna hamba ngo watoweze aya za mndura hitwa bwasa na mtahadhari ngo za ura hitwa baini madhambi maziro uambe izo mngu ya husomesa nabo hurengwa kaalim uje wambe shakutina rugo zambao shukran ngamwe de upande ndwachi ni wandosha he wanadamu wan ni azazahe majeshi wan na ni wandosha hao gebidio mjue gebidio ujue mutika jahiba mbe daina faiso alina hamada gazo na salim nasoro ndo lo medina wendo wapulo azitwa basi izo mkinizi mhunde ni banyu ekanga mjivi wao na ureme azali koti mkinizi mhunde ni banyu apashi shukran abdul mkud apasha ulo hafaka zongo badi zila ngo za kobidi zikaibra wati parjojir aktamada ila bazadi lakini japo jiri bahanu ndo ya fepinda ya kazaru mahindina mnaidi suka zilendo ulakani mala kifujari wanu mdudo wana haya ngabo ngo bokoizo ata firauna kaza zilenda ufanya jao juzi urongo atena hamba jao deja usawa ndo wafu awandu wende wakawishia conference oh yo conference ndo do rumbwe zenkangaya wanti uzi samdu juzi arare mwani sofuro kwa batu ya zamba chacho jokazali wambe ukana arare mwani sofuro shaye bere mwani sofuro non événement yo conference président ya kantingo ambukana ewo bo beleze kamera boko ko ngozi no wada ngo beleze kamera ya boke uzini nayo ngo ajuhambe ke uzini ngo ajuhambe ekaure mwani sofuro hezoro hombine fikira botola lawa siwa heze damu wazita bonti wango jo filme bo urongo wabo ko ida jala ho kamera ngojore mwani sofuro ngo jowone shaole kare mwani sofuro kabati ya juwa ngo jonda ramase yabo ngo manuka haina mjoro mwani sofuro iko ninge video mduhamba be kaza lare mwani sofuro nyu zamba si nurogoda sibimri ya kalanti za kamera ruma conference de presse mwanadamu nguzambo alafu ndo ni densi ne de usoni apo kaba tijolo tijido mduku wa tijido dobi wodo ujotende ndia zambi aya banjia ngwanjia na jisita inu imari twahiri sheranzi litayamamu baizo rizamba et voilà ina najisi jonja abantu wanga madisila mina ndo watwahirifu wandu wenza akili ngwajo urezone rijibulani hatartibu shabo njia najisi ifari itowe bagara hadisi yode sina ndo watwahirifu au kadamu ila najisi aina mtu yasaidia najisi abo wo wote mtu twahirifu awadamu yaho wandu warahitwa wanadamu wao yolana tullahi alayhi ila yawm alqiyama wa walaniwa wa wala wangu hule nezi rehema za Mwenyezi Mungu watukufu abange mufti tibeheri sala ni maulama ni makwa qadi ni wazazahe majeshi ni wandoshahe majeshi nga wakati bokoke majeshi yanganza nje mndoni ngajwamba kartunji zabari on kojana antoba haba kweli utoka mwambia simwambia ni ukana na mdoshe zana wa muru ahlaka bi salat yede swala shaupande unwa hindi ku amfusakum wa ahlikum nara na mjitazo mndoneze famisa hanyu mndu mshengo jibo mndu maende yare hitwa bure mndu toka kajanda ngo ikabidi haina mndu mshe mtwahirifu amzambondo haina mndu mshe mtwahirifu mkomori yaonetwa biaire ndo Mahmud Wadan president wa Heri Faid ya Komori mongoni mwa watukufu wa Komori basi haina mndu yaoneza mndu Wadani yola haina maana mshe mkomori mtwahirifu ikabidi yambe hindi yambe enyide mwaka urenda Wadani sila bo majeshi mtorenga Wadani mumtegari ni mumvunze na mnaila pia na mndu Mwenyezi Mungu banja jibongeza zila za mhundani haina mzaze Islam yaoneza ngo za mndu Wadani bala ikabidi yambe endaro hu jeshi onoba inu jeshi la kishenzi haina mzaze yaona ele jeshi la Komori ezetwabia za renda watata hatu vo place de l'indépendance ikabidi yambe roho jeshi ba njadro kabanu ngawe daona mafujari haina mndu mshaono o andraume wala wakaurohoro watata hatu vo place de l'indépendance ikabidi yambe kana bantilo lani bwa ndalola ni mndu mme shamda zanga mtihao mobaizi romani ni mabubwi mwenda mwere yazali koti insha Allah ngamjoka danyino andro mahani insha Allah ezetwabia edamu wandro mahani waita nwana hanyu bo watata ngamjoka danyina au maudu twakia mahala watukokaye shantwele wa mzate yao na majeshi yarenga wazati hamada wa wanaenda mamba nditona mana
mzazi mdaze ubule namna hii mtu na mzazi yaona mwana yatofuma namna ida mrumshe na mzazi yakikamba kana bomo eba mteda mfumo wa nyanyanyi mutu ijao hizo ndizo kabidi mzazi mweza kweli au mrumshe mweza wa kweli yambe kati jao anaba mlinga mange magoni zenuni ne shaushara ne balbal wage hizo ndizo rakazara mwambieni bana naritanganyihe risala ya mwiso ni madhamana watukufu wa mji wa Marseille ngari mtafadhalioni mtanganyihe ça nous fait plaisir ni de muhadisi zengo zinu lijoji biwe ngeri tanganyiha kwezi na muhadisi mdia tutosele tanganyihe lidiwa zezabira watike wandojuka na fikira za ukananga manzo ni keshefu amanzo eshi ya shahimbe meola raheja tinzo ya montiranti basi partager wandu watinzambe yabo avaya he direct inu etapala ne hudu na rente hudu ya hanzaezi bwana wiri jokana hala wa mji endesa hao hau rijoka hapupinda ngoma zamoni au rijokana ngepirizo wakati hiyo mdu hadisi wanzo yake president wanzo yake chef wanzo yake jao zinizo la kanzari mwambieni watukufu hizo Mwenyezi Mungu jojalia haina karna uranti haina ulona khairi nas ulo mukhlis ulona ni njema ni bwana yenu Mwenyezi Mungu najalie amnike tawfik jiundane ne bwana insha Allah haina uranti zo shari ya bwana yenu Mwenyezi Mungu na ritole bi idhnillah alkarim haina ufanye unafika rumwe bwana yenu Mwenyezi Mungu na mwangamize ya jalia hundane nizo anyanyasi wa hundane nizo yasikiti haina ulona ham ni pare na rirenti ezeto anambi na rirenti zedut ba Mwenyezi Mungu sojaribanulia ajabu yaribanulia Salim Saadi yaribanulia Mzimba yaribanulia Fahami ago sojaribanulia o pia ritirenti zedua cha sai nukatujua ngu tuondovi yatendovi ritijato vangu hunda ba ngarjomba si ndo nza shonga risijua kati ya ukane mwenza buja wesa tuhamu lelo Faransa kajato para wanu bure wanu waisa haonukana nge dans la merde ranziro ndo Genève mais ndo zindo aji shukran ya akhi Muhammad Sulaiman haisahale mwa basangwa nzwando ebanu mndu ukane mndu mebanundo we mndu wengine na kila wiki na ukija abo hiyo ngufanyo hiyo puissance banu Mwenyezi Mungu do limwamini yo shanga bu intelligence na puissance na siasa bil hikma intelligence mtuja wewe ndio para wandu waji waelewane alaykum salam ahlan wa sahlan amani kwezi alhamdulillah barakallah alhamdulillah wewe mwana mtukufu tola aonesa ukana wanyanyasi wa mji wa Marseille washambe saizo ngejola wakirasmi shahato ni vuriza mba vivala ngejoni furahisha ngamjoshukuria ngamjohimidia Mwenyezi Mungu kamtanganyi hari rejeze puissance ya mji wa Marseille mji wa Paris nezemvu mji wa Lyon mji wa Nice mji wa tipi alisanganyihe ilisunjuse rambe hola amberi use ele fujarilinu dano wanasijana wanu idoenda rwamba ewe indawe wakati Ibrahima yangamiza masanamu yakamwabudu la basi wamena mtumrenga jeri muone litumagala hemato fa'tu ala ayni nas wa nasu jamaa mwambie wewe ndio bobelu wewe ndio bwasali wallahi ngamreve usiku sijojibi waingia hazingara ngeri undana na mahakama ya kweli shenge timu bwasa wewe ndawe ekuja shele ikoni bwado jao ndanapo parendaru ekuja shele antujini bwado ndo darasani ekuja shele mitami hulo ndo upa ekuja shele ya morone kapitali ya hatu utorenge ntila basi utoisijini uitafanye basi ba ukanza ubakibana ekuja ona ukasa damu hakana vura nawe na majeshi hawani na barini na bonti hende ekuja soma ekuja ona Gaddafi ekuja ona Ali Abdullah Salih wa Yemen ekuja ona Zainul Abidin ekuja ona wanu pia wafu bwazali utojirenda ukana basi utotimba naye mnatiola kabati mro tumtimba naye mnatiola kabati mro tummanke respect urenge diaspora bako yode irengeza wenti hatu utosubuti kweli utoiva utoilapiza unikwandu mvinyo na bange wovurano ililapiza no ritumwamana na tabasi bwazali ewe indawe la ule champagne نسأل الله العظيم أن يعجل هلاكه بإذن الله الكريم اللهم فرحنا نسمنا الفرح كم وبينته بيس اللهم احفظنا اللهم اعفنا واحفظنا وتحبنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجنا علينا وعلى كافة المسلمين
Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Mwenyezi Mungu naroneseza haki yarsaidie rizidunge. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. Mwenyezi Mungu naritanganye yarinike mvu ike omtsanganyiho waho wanyanyasi watukufu waho mji wa Marseille ngorini kaweze mvu haina mndu yanzu yarifanyie makri na fitna. Mwenyezi Mungu na mangamize haina mndu na ikhlas. Mwenyezi Mungu na yereye ili risovensi ya hatu ritowe harumwe dhulma madharau mbadembi yaritanwa msomo na unono na mahaba na ushinzi sonti pia riyenshi ye daula ya haki haina mndu yahundanenezi haki za hahe. Daula ya haki hiyo haina mndu kujumdanenezi haki za hahe kamwa benze haina mndu yanzu yajafanya jizo azali yarenda. Mwenyezi Mungu na jali yatito waswilinga jamba katuzifanya bantu jariwa ne bantu hatarito yazali baje azali tena. Mwenyezi Mungu na jali yake ezetabura ziona zikaze kifu oana hatu khaswatan no ajuhu wa hatu rifete watima na dabori johundana na daula ya haki ya uadilifu ya mahaba ya uanzani ya maendeleo usoni ya unono ya maji ya mwenje ya msomo ya mahakama bayo mengoni mwezo muhimu ekakabati uadilifu kabati mahakama kabati ntikabati amani yonkodo iloba ya ishoshari. Mwenyezi Mungu dhulumu na yeye hajiharamisha udhulumifu kwa jambo wanadamu. Nas'alullah al-azim أن يسهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر فرج همنا ونفس كربنا وقض ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم اكرمنا اللهم أعز جزر القمر اللهم أعز جزر القمر. يزمنا تكوزين سياحات جزر القمر. Mwenyezi Mungu naitukuze heze juu. Mwenyezi Mungu naitukuze heze juu. Mwenyezi Mungu ngojo mlibaniro ya jali jeri furahi wazima riyenshi wazima riombeze dua omwezi unu. Mwenyezi Mungu ajalie omwezi mtukufu unu ndao njaru mwezi wal hajj kama wabenze rifeti idi njema ya dungane nezi nyama zijoka utinzwe kama wabenze yake fidia ya hensi ya hatu wazalida ene madhalimu wanzo wangamizensi ya hatu ekamugwa bense rifurahi riswalidi ya furaha ekamugwa bense amadina mke makini babanu. Mwenyezi Mungu wanzo yangamie harumaze twabiambi zinu watu rihundane ne victoire jerifeti wazima mtujwe kako elisha yonogo ya kaulazi mweti rasmi wanyanyasi watukufu waho mji wa Marseille ekandizwe amani no usalama no mwelewano watanganye wazima mkonti waho mjini na miji hatu. Mwenyezi Mungu alisanganye yarirahatsenia yaritowe kiburi yaritowe pawa yaritowe na madharau yarinike ujokana ikhlas yunasi ujoko wakairi nasi ujora. Mwenyezi Mungu ujona haya yaje yaritendee makati ya yala mume wanyanyasi wanzuwani no wamali lijue kana inunga ranzori sove wanadamu shainu kartutsa hayezi ezezi zo. Mwenyezi Mungu jonika yajuka hanza wakati yajuka hanza ni namna yajuka hanza shasi isinga ranzori wane na twabiambi banga mmonao wemani ya haina usiku watu ngofanya violi labo wajokana katina mahakama yaritole madhalimu wani yarini kondo jokana uadilifu nasi wajosikini wajuhu wasikini madhamana wonti pia yarone seza haki yarsaidie rizidunge yarone seza shari yarsaidie rizitao ekanga bongo za tumjiliani ngamjota hasamaha almuradi mpaka rihundana na daula ya haki rilawe harume daula ya kina haramu yinu au kainu daula ya kina haramu garjo wonana makati ya jawe kama wabenze omji wa pari ngwa mparaoni tanzia mfumbili shamnizo jalia rihundane na uzade vanwata iho yahe madhalimu wanu banga abwezi hazifanyi wao yalama jawabu wazungu nezensi zinraji wa parao wandu sinu barua yanuma foto yanuma picha ya mashitaka demani ya riparao rihadisi zoze ngozinu nizo jala jeri furaiti hale kama wabenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum. Mimi ndo mshukurio ni nyoti pia shangar jo furahi wazima bi idhnillah. Yawe confiance. Shukran.